za Noa kuwagarika. Fanya hima uingie mwenzangu, kabla mlango haujafungwa. Baba kuita uwe kondoo yake, kumbuka siku za Noa kuwagarika. Tiketi hii ni Roho Mtakatifu aliyewaahidiwa waamini wote. Tiketi hii ni Roho Mtakatifu aliyewaahidiwa waamini wote. Fanya hima uingie mwenzangu, kabla mlango haujafungwa. Baba kuita uwe kondoo yake, kumbuka siku za Noa kuwagarika. Fanya hima. Nyimbo za wokovu. Nous ajoutons le numéro 41, Nyimbo za wokovu. Siku nyingi kujua neno la Mwokozi, kujua maumivu yake kwa ajili yangu. Bwana Yesu alinirehemu, dhambi zangu alizichukua. Namusifu Yesu kwa ajili ya msalaba. Niliposikia neno lake, moyo wangu ukalia sana, nikaona maumivu yake kwa ajili yangu. Bwana Yesu alinirehemu, zangu alizichukua. Namusifu Yesu kwa ajili ya msalaba. Nous ouvrons nos Bibles Katika kitabu cha Warumi sura 4, dans le livre des Romains chapitre 4, kuhusu imani ya baba yetu Abraham, concernant la foi de notre père Abraham, yenye inapaswa kuwa ndani mwetu. laquelle foi doit être en nous. Verset 18, Verset 18. Warumi 4 mstari wa 18. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crie et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Yeye kwa wakati taraja isipokuwa aliamini kwa taraja,
ili apate kuwa baba ya mataifa mengi, kama ilivyosemwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne doutant point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi. Na hali ya kufa ya tumbo lake Sara, wala hakuona shaka kwa ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, lakini alipata nguvu kwa imani, akimpa Mungu utukufu, akijua kabisa ya kuwa Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi. Ninakupenda Bwana Yesu, wanisikia niombapo, wanipa jibu la maombi, napata yote kwako. Mungu Baba yetu, Dieu notre Père, upokee ombi la kila mmoja wetu Baba. Daigne agréer la prière de chacun de nous. Na présence yako ionekane mahali hapa. Et que ta présence soit manifeste ici en ces lieux. Kila mmoja wetu asubuhi ya leo, que chacun de nous ce matin aone utukufu wako. Puisse voir ta gloire. Aliyekuja mzaifu, celui qui est venu faible, atoke hapa na nguvu mpya, sorte d'ici avec une nouvelle force. Aliyekuja mgonjwa, celui qui est venu malade, atoke hapa na uponyaji, qu'il rentre d'ici avec la guérison. Aliyekuja mwenye huzuni, celui qui est venu attristé, atoke hapa na furaha, qu'il sorte d'ici avec la joie. Na mwenye zambi, et que le pécheur atoke hapa na wokovu, rentre d'ici avec le salut. Bariki taifa lako. Bénis ton peuple ce matin katika jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tuna jamaa ya Sœur Nyabade Maman Pia. Nous avons la famille de la sœur Nyabade Maman Pia. Wanashukuru Mungu, il remercie Dieu kwa kuepusha nyumba zote kulungula, d'avoir épargné toute leur maison de l'incendie. Mkiwanja kunapatikana nyumba 4, parce que dans la parcelle il y a 4 maisons. Moja njo ililungula yote. Il y a une qui a pris feu et a été toute calcinée. Na wakati watu walikuja kusaidia, et lorsque les gens sont venus au secours, wakabomola ingine kusudi zingine zisilungule. Ils ont démoli une autre pour que les autres ne puissent pas prendre feu. Jamaa hili linashukuru Mungu. Cette famille remercie Dieu. Les parents viennent vite avec les bébés. Umetutumia uzima mpya Baba yetu, tunasema asante.
Asante kwa kuwa uzima unatoka ni kwako tu, na wewe peke ndio mlinzi mwema ambaye unastahili kulinda uzima wa watoto wetu, uzima ndani ya majamaa zetu. Ni wewe tu ndio mlinzi. Tunakuja, tunakabidhi watoto wetu mikononi mwako. Uwapokee Baba, uwabariki maisha yao yote, na siku ya kurudi kwako wapatikane katikati ya taifa lako ambaye Dieu a fait accoucher sa femme. Mama na mtoto ni wazima pale ku Carmel, La chambre mère numéro 5. et l'enfant se portent bien à l'hôpital Carmel dans la chambre numéro 5. Wengine walioandika shukrani za uponyaji Tous les autres qui ont écrit des remerciements pour la guérison, washimame mbele ya Bwana. qu'ils se lèvent devant le Seigneur. Wenye walikuwa hospitalize wakatoka Ceux-là qui ont mahospitali, été hospitalisés, qui sont sortis des hôpitaux, Mungu apokee shukrani ya kila mmoja et wenyu Dieu agrée le remerciement de chacun de vous kwa jina la Yesu Kristo au mwana wake. nom de Jésus-Christ et son Fils. Katika Amen. jina la Yesu Kristo. Na moja katika vitabu vyetu vya nyimbo za wokovu.
camarades, tunafikia wakati nzuri ya kusikia maneno ya Mungu. nous arrivons au bon moment d'écouter les paroles de Dieu. Et poser la question en français. Oui. Nous voudrions savoir s'il y a ceux-là qui ne peuvent pas suivre la prédication en Swahili et en Lingala, uniquement en français, s'ils sont là, ils peuvent lever la main. Ceux qui ne pourront suivre la prédication qu'en français seulement, ils ne suivront ni le Swahili ni le Lingala, uniquement le français, ils peuvent lever la main. Frère Moïse. Bashiki bacu na bene data abo turi kumva batabasha kumva izindi ndimi dukeneye kumenya niba bahari. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. napesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristo. Bwana awabariki sana. Penkolo apambola bino mingi. Kama vile tulivyoanza siku ya pili iliyopita, lokola tobandaki mokolo ya mibale oyo eleki, tulisema ya kwamba ndugu Ewald Frank tolobaki ete ndeko Ewald Frank ni mtumishi wa Mungu, azali mosali ya Nzambe mwenye anapatikana kule Ujerumani, pe afandaka kuna na Alemanye. Yeye Mungu alimuita Nzambe abengaki ye kusudi aweze kutugabulia chakula pwete akabulela biso biloko ya kolia enye Mungu alipatia aka mtumishi wake mwingine, biloko Nzambe apesaki mosali na ye mosusu ambaye anaitwa William Branham. oyo abiengwami William Marion Branham. Ni kusema Biblia ni neno la Mungu. Engikoloba Biblia ezali liloba ya Nzambe. Sasa katika Biblia kila mtu anaingiaka ndani anatafasiri namuna yake. Siko na kati ya Biblia mutu na mutu atangaka pe bana kopesa ba interpretation ya ndenge na ye. Na ile naacha kunakuwa madhehebu na madhehebu ya Ukristo. Pe yangonde salaka ete mangomba na mangomba ya Bokristo salama, sababu kila mtu anatafasiri namna yake. Poti mtu na moto azana ndengi na yeye akoyoka. Lakini Petro alituambia ya kwamba kasi Petelo aibisaki biso ete hii kitabu haipashi kutafasiriwa sawa vile kila mtu anataka. Buku oya Nzambe mutu te akoki ko interpreter yango ndenge alingi. Mungu yepeke anajitafsiria. Nzambe ye moko nde apesa ka interpretation ya maloba na ye. Na kuna njia tatu enye Mungu anaweza kujitafsiria. Pe ezalaka na nzela misatu oyo Nzambe akoki kopesa interpretation ya maloba na ye. Njia ya kwanza ni anajitafsiri wakati anatimiza kenye alisema. Oya yambo azala ko interprete makambo na ye tango azokokisa yango. Wakati kwa mfano alisema bikira atazala. Nandakisa tango alobaki ete vierge akobota. Kila mtu angeweza kuitafasiri kwa namna yake. Mutu na mutu akukaki ko limbola yango ndenge alingi. Mwingine angesema no, bikira ni kusema tu fie, ni fie atazala, fie atazala. Kako mona mutu musalobi vierge zaka fie, ba fie moko akobota isili. Na mwingine angeweza kusema no, na ile maneno ile bikira ile musalobi ate vierge makamba vierge wana. Ile bikira ile inamaanisha kitu mwa fulani hivi. Vierge ilingi kolobali kama mususu kamusongolo. Ile hapa iko na maana moja yenye na fichama. Izana tina mo penza oe bomba mina kati. Lakini Mungu alipofika kwa kutafasiri neno lake, kasi tangu Nzambe yaki pona ku interpreter liloba na ye, bikira mwenye alikuwa fie akazala. Vierge penza ye oyo azalaki penza fie abotaki mwana bila kujua mwanaume na kukutana na mobali te. Ile ni njia moja. Yango ne nzela yamu. Njia nyingine nye Mungu anatafsiri neno lake, nzela mususu Nzambe azala ko interpreter maloba na ye, ni wakati andiko inafasiria andiko ingine. Zala katango likomi ezali ko pesa ntina na likomi mususu. Kwa mfano Yesu anasema, nandakisa Yesu alobi, enendeni katika mataifa yote mkafanye kuwa wanafunzi. Alibokende na mokili mobimba bosala batu bakoma bayekoli na ngai, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bobatisa bango na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Mosantu. Ile ni andiko. Izali likomi. Sasa ukienda hivi hivi, siko soki yo kaka utamboli ngulungulu bila kuona kama
ile andiko iko na maana fulani na komona teke likomi yango eza na tina songolo, na wewe utakuwa unasema no, ni Biblia ndio ilisema, ni Biblia ndio ilisema. Uzala koloba Bible ndio lobi ndenge wana, Bible ndio lobi ndenge wana. Lakini sasa ile andiko inaisha fasiriwa na Biblia. Kasi likomi yango esi pesa melitina na Biblia kaka. Biblia inasema jina moya. Biblia lobi kombo moko kaka. Iko jina ya baba. Kombo ya ngonde kombo ya tata. Ile jina ni ya mwana. Kombo moko wana nde kombo ya mwana. Ile jina ni la roho. Kaka kombo moko wana nde kombo ya molimo. Sasa ile jina ndio mubatize kwayo. Siko bobatisa na kombo wana. Katika matendo ya mitume na kati ya acte des apôtres. Mitume wanafika sasa wanabatiza kwa ile jina. Ba apôtre tango bayaki bazalaki kobatisa batu na kombo yango. Yani banatumikisha ile jina. Ngiko babazaki kosalela ka kombo yango. Na ile jina si lingine. Pe kombo ngweza kombo mususu te. Ni jina la Bwana Yesu Kristo. Zali kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Nikusema mkubatiza wanasema tunakubatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ngiko batango ya kubatisa bazalaki kolobaka ete tobatisio na kombo ya Yesu Kristo. Ya nkolo Yesu Kristo. Ya nkolo Yesu Kristo. Pale Biblia inafasiria enye ilisema. Wana Biblia zali kopesa ntina na maloba oyo lobaki kala. Na namuna ya tatu ya Biblia kujifasiria. Mulenge mususu ya misatu ya ko Biblia kumipesa kantina. Ni wakati Mungu anatuma mtu wake. Zalaka tangu Nzambe atindi moto na ye. Hapana mwenye anatumwa na teolojia. Zalite moto oyo atindami na teologie. Sawa, teologie ni masomo. Ote teologie ezalaka kelasi. Masomo kelasi. Mtu anaenda kako kusudi apate mapoint. Mtu akenda kuno pote azwa ba point. Hata kama unaelewa kitu namuna ingine, hata soki osusoli likambo na ndenge mususu, lakini unapasha jibia kufuatana na yenye mwalimu alisemaka. Ekosenga kaka opesa réponse kolandana na ndenge molakisi ateyaki yo. Kwa mfano tuseme, na ndakisi atika tolo babu. Unaenda kukanisa. Okay, na eglise. Banakwambia, Epsion Yoshua alisimamisha jua. Eti Josue atelemisaki moi. Pale mwakilia kuna yua kama maana yua ilikuwa inatembea. Wana na maeli na yoko yeba moi ezalaki kutambola. Kisha Yoshua akaisimamisha. Na simande Josue atelemisaki yango. Me sa unaenda kwa masomo. Kasi tango kena kelasi banakwambia bakoyebisa yo dunia ndio inatembeaka. Eti mokili yango nde etambolaka. Yua haitembeaka. Kasi moi etambolaka te. Bonaona yo hapana, balituambiaka Yoshua alisimamishaka yu. Yope na mutuno yebi baebisaki biso ke Joshua atelemisaki moi. Bo sasa wakati ya interrogation. Na tango ya interrogation utaandika ku papier yako. Ukukuma na papier na yo. Yua ndio inatembeaka. Eti moi netambolaka au dunia ndio inatembeaka. To mokili netambolaka. Ukisema seme soko lobi yua ndio inatembeaka, Yoshua alisimamishaka yua. Joshua atelemisaki moi, melikoloba moi netambolaka. Utapata 0. Baopesa yo 0. C'est sûr. Zali siri. Mais muimani yako kuna yosa mimi Yoshua alisimamishaka, Yoshua alisimamishaka. Na kondimana o yebi Josue atelemisaki moi. Même mapoint yako ya masomo. Kasi pono kozwa ba point na kelasi. Unasema ukoloba te dunia ndio inatembeaka bwana. Mokili nde tambolaka. Sasa ukikamata ile akili ya masomo. Soko zui mayele wana ya kelasi. Utapata nani doktora? Okozwa doctorat. Utakuwa docteur en théologie. Kuzala docteur en théologie. Utakuwa licencié en théologie. To licencié en théologie. Utakuwa gradué en théologie. To gradué en théologie. Sasa utaanza kufasiria Biblia kufatana na gishi mwalimu mwingine alibafundishaka. Okozala kotea ka Biblia kolana na ndenge motei ya itelelo na bino ateyaki bino. Sasa kumbe Mungu sasa hata kutumikisha. Boye tango wana Nzambe akosalela yote. Sasa Mungu atatuma mtu wake. Siku Nzambe akotinda moto na ye. Mwenye afuatana na bile bya masomo. Moto oya akokipete na makambo ya bitelelo ya batu. Me atafuatana na gishi Mungu anamuonyesha Biblia. Akokipeka kana ndenge Nzambe azali kolakisa ye Biblia. Sasa ule mtu Mungu alitutumia naye. Siko moto wana Nzambe atindela kibiso ye. Anaitwa William Marion Branham. Komona ye William Marion Branham. Sasa alihubiri mahubiri mengi. Ateyaki matea bele. Na ile ndani ya ile mahubiri na kati ya matea yango uko chakula chetu. Zalaka na bilei na biso na kati. Sasa kusudi tupate chakula chetu. Siko poto zwa bilei
na biso. Mungu alitumikisha mtu mmoja, Nzambe asalelaki moto moko, jina yake Ewald de Frank, kombo na ye Ewald de Frank, anje kutugabulia chakula chetu, abanda kokabola biso bilei na biso. nadhani tuko tunasikilizana. Kanisi tuzali koyokana. Kama kuko mgeni hapa Soki tuzana mupayawa anasikia Braname akoki koyoka Braname anasema no bale banasema kuko nabii, batwana balobaka profete azali. ndio kuko nabii Boye profete azali. sababu mbele zamani kidogo Ote kala mingi te. wakati ujumbe ilianza kuhubiriwa, Tango message oyo ebandaki koteama, wakati kuna nasema kuna nabii, tango tuzaki kolobaka ete profete azali, batu mingi wazaa hapana, nabii wa mwisho alikuwa Yohana Mbatizaji. ebele bazalaki kowangana koloba profete asuke ezalaki Jean Baptiste. Lakini leo walishakubali kama kisha Yohana Mbatizaji lelo basi bandimi ete nsima na Yohane Mubatisi kuna manabii wengine. eza pena baprofete mususu. Yohana Mbatizaji akishakufa, Jean Baptiste nsima kokufa na ye, nabii wa kwanza mwenye alionekana profete ya yambo oyo amonanaki anaitwa Yesu Kristo, byongami Yesu Kristo, ule nabii wa Galilaya. profete wana ya Galile. Kisha wakati ya matendo ya Na mitume nsima ya acte des apôtres tunaona Agabo iko pale, tomoni profete Agabisi azali wana, tunaona Sila iko pale tokomona pe Silas aza wana, na bengine biko pale, na baprofete mususu bazalaki benye banatajika mu agano jipya. baoyo bakomona bango ezali na kati ya kondimana ya sikoyo. Sasa Mungu aliahidi ya kwamba Ko Nzambe alakaki ete kwa wakati wa mwisho kule ete na mikolo mpenza ya suka mbele nipige dunia kwa mapigo mbalimbali, liboso na beta mokili na bitumbu ya ndenge na ndenge, nitatuma kwanza mtu mwenye kuna roho ya Eliya, ya kubana na kotinda moto oyo aza na molimo ya Eliya, atakuwa nabii. ye akozala profete. Sasa ule mtu njo William Branham. Yango nde William Marion Branham. Ile jina isikutishe, Kombo wana ebangisa yote. alafu kisha William Branham kutoka kudunia, Tangu William Branham abimai na mokili ya waki, ilibidi Mungu atume mtu mwingine, singaki na Nzambe atinda moto mosusu, sababu maneno yenye William Branham alisema, ati maloba oyo William Branham alobaki, batu benye balikuwa na yasho bamoya bakuelewa mzuri, batu oyo bazaki na mulunge mingi ebele basosolaki malamu te, bakabinyonganyonga. kino bapengwisaki makambo Ndio yango. Mungu alituma sasa mwalimu. Ndeti na Nzambe atindaki siko dokter. Ule mwalimu njo mwenye alitupatia sasa neno, Dokter yango nde ayaki kopesa biso liloba. ndio kusema sasa neno la Mungu Ngiko ba liloba ya Nzambe haitafsiriwa kwa namna mtu anataka, ezalaka te kuinterprete na ndenge moto oyo alingi, lakini Mungu anatumaka mtu wake. kasi Nzambe atindaka moto na ye. Nadhani mnaelewa zile njia tatu zote. Nisi bosi boyoki banzela misatu yango. Sasa tulikuwa tukisema ya kwamba Siko tozaki koloba ete mtu wa Mungu Ewald de Frank moto ya Nzambe, mosala ya Nzambe Ewald de France mwenye iko kule Alemanya, oyo afandaka na Alemanye kwa kufungula huu mwaka pona na ebandeli ya mbulu oyo, alituambia kwamba huu mwaka ni mwaka wa yubile, ayebisaki biso ete mbulu oyo ezali mbula ya jibile. na tulisema sasa tutatafsiri kidogo maana ya yubile ni nini, Tolobaki ete tokoloba muke kolakisa tina na jibile, lakini kabla hatujafasiria maana ya yubile, kasi liboso tobanda na kolakisa tina na jibile, tulionyesha kwamba yubile ni sikukuu. tolakisaki ete jibile ezali mokolo monene. Sasa tulionyesha ya kwamba katika Israel Tolakisaki ndenge na kati ya Israele kila juma kulikuwa na kuwa sikukuu moya, poso na poso bazalaki kosalaka mokolo monene moko. ilikuwa siku yenyewe inaitwa siku ya Sabato, Kulongo bazalaki kobengaka ngo mokolo ya sabato. na tulisema Sabato maana yake pumuziko. Tolobaki ete sabato elingi koloba kopema. Tulisema marefu juu ya ile. Tolobaki mingi na tina likambo yango. Sasa hatutarudia tena kule, tunasonga mbele. Tokozonga kuna te, tika tokende liboso kaka. Katika kila mwezi, Na kati ya sanza na sanza, mwanzo ya mwezi ebandeli ya sanza ilikuwa ni mbala mwezi inaonekana. ezalaki ka sanza zaki komonana. Ile siku ilikuwa siku yenyewe walikuwa naikamata special Mokolo yango bazalaki kozwaka ngo mokolo ya special zaidi ya mwezi wa 7. mingi koleka ya oyo ya sanza ya sambo. Ile ndio tutasema hako zaidi Yango nde tokolobela mingi. hivi. Kila mwezi, Boye sanza na sanza, siku ya kwanza ya mwezi mokolo ya yambo ya sanza, ni kusema banaona mbala mwezi inatokea, mondenge sanza ebimi boye, ilikuwa mayowe.
bazalaki osepelaka milolo, lakini sasa kila mwaka kasi mbula na mbula kulikuwa siku 7 zenye zilikuwa siku zisizo za kawaida. ezalaki na mikolo sambo oyo ezalaki te mikolo lokola mikolo mususu. Siku 7 yenye ilikuwa siku za sikukuu. Mikolo sambo penza oyo ezalaki mikolo ya feti, mikolo minene. Na zile siku 7 ilikuwa inaanza na siku ya Pasaka. Mikolo sambo yango ezalaki kobandaka na mokolo ya Pasaka. Neno Pasaka lilobona Pasaka kwa wana wa Israeli, pa ya bana ya Israeli. Na namuna batu leo wanasikia Pasaka, ndenge bato ya mikolo bayoka ka Pasaka haiko mamoja, ekokani te. Pasaka kwa Waisraeli, Kote Pasaka ipana bana ya Israeli. Juu mu Kiswahili yote tunasema Pasaka Pasaka. Na Swahili tulobaka Pasaka Pasaka. Ya wana wa Israeli tunasema Pasaka. Oya bana ya Israeli Pasaka. Ya watu ya leo tunasema Pasaka. Oya batu ya mikoloyo Pasaka. Sasa inakuwa sawa vile mu Kiswahili batu wanaweza kukorogana kidogo. Na Swahili ukukuta penza kuyoka na ezalite. Lakini mu Kifaransa kasi soko kena français, wakati unapoandika tango ozaliko koma Pasaka ya Wayahudi, Pasaka oya ba juif balikuwa nakiandika basitie se kumwisho, bazalai kotia kase na suka te, s na suka te. Sasa Pasaka ya Kikristo, siku na Pasaka oya ya Bakristo ndio walikuwa wanatia kale kase kumwisho, ndio bazalai kotia ka s na suka. Ile ni kwa kuandika, wana ezalaki tango ya kukomaka. Lakini kwa kutamka kasi na maloba yote banasema pake. Nyoso bazalai kolobaka kana français pake. Bangereza ndio balifanya tofauti kidogo. Batu ya Anglende batiaki mabokeseni muke. Bangele balitia tofauti kidogo, batiaki mabokeseni muke wana. Bakasema ile ya Bayahudi ni Passover, balobaki oya ba juife yangunde Passover. Mei ya Bakristo banasema Easter. Ya Bakristo balobi ezali Easter. Sasa tutapima kusema kidogo pale. Tukomeka koloba muke na tina likambo wana. Wakati ya wa Israeli, na tango ya ba Israeli tunasema ya kwamba fete katika mwaka ilikuwa 7. Tolobaki ete na mbula ba fete za kisambo. Na inaanja na fete ya Pasaka. Pe ezalai kobandaka na fete ya Pake. Sasa tutasoma katika kitabu cha Kutoka. Siko tokotanga na buku ya Exode. Kutoka sura yake ya 12. Exode chapitre 12. Kutoka 12 na Exode chapitre 12 tunakamata mstari wa 14. Tozwa verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Na siku hii itakuwa kwa ukumbusho kwenu, na mutaichunga siku kubwa kwa Bwana. Okay. Hii siku ni siku gani? Mokolo oyo nde mokolo nini? Tunaanza kumustari, tunapanda yulu kidogo. Tomata likolo muke. Tunakamata mustari wa 12. Tozwa verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Na nitapita katika nchi ya Misri usiku ule, na nitapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, mutu na nyama vile vile, na juu ya miungu yote ya Misri nitafanya hukumu. Mimi ni Bwana. Ile siku usiku mokolowana na butu Mungu atapita, Nzambe akubeta. Sasa ku verse ya 11 na verse 11 sikoyo ndio banatuambia kisi jina ya ile siku. Wanande balakisi biso kombo ya mokolo yango. Banasema quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains
vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Na mutaikula hivi, viuno vyenu vimekwisha kufungwa, viato vyenu kwa miguu yenu, na fimbo yenu mkononi mwenu, mutaikula kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Donc ile siku balipasha kamata mwana kondo, mukolo wane singa kibwazwa mwana mpate. Hatutaingia mu detail kule, tukukota na ba detail tena tina nango. Sawa wengi walishasikia ile habari. Kote bele basiba yoka sango ya. Namuna balichinja mwana kondo, denge babumaki mwana mpate. Namuna balipakala damu yake kuvizingiti ya milango. Pendenge bapakola ki makila mwana mpate likula bikuke. Namuna balikula ile mwana kondo. Pendenge baliaki musuni ya mwana mpate. Abakuitokotesha, batokisaki yango te, abakuikalanga, bakalingaki yango te, lakini balichoma, kasi batumbaki yango. Bengi balishasikia vile, ebele basi bayoka. Sasa hatutaingia kule, tukokota kuna te. Me ile siku inaitwa Pasaka, kasi mokolo wana ebyongami mokolo ya Pâques, njo fete ya kwanza. Yango ne fete ya yambo. Walawi 23 Levitique 23 mstari wake wa ine inasema hivi. Levitique 23 verset 4 elobi boy. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. 23:4. Hizi ni siku kubwa za Bwana na ni makusanyiko matakatifu mutakayotangaza kwa nyakati zao. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa magharibi ni Pasaka ya Bwana. Donc ni fete enye itakuwa siku ya kwanza. Oui, tango plutôt mwezi wa kwanza. Tango ekozalaka sanza yambo. Alafu siku ya 14 ya ile mwezi wa kwanza, mokolo ya 14 ya sanza wana yambo, njo itakuwa sikukuu ya Pasaka. Yango nde ekozala mokolo munene ya Pasaka. Pasaka kama Kiingereza inasema Passover. Na Pasaka wana soki na Kiingereza babengaka Passover. Ba Yahudi walikuwa wanasema Pesach. Ba juif bazai kolobaka Pesach. Ni kusema Pesach. 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 Ni kusema Mungu atapita yulu. Pesach ngikoloba nzambe akoleka likolo. Ni kusema malaika wa kupiga atapita yulu yetu, me atapiga bengine. Mwanje akobeta akoleka likolo na biso kasi akobeta ba mususu. Sasa souvenir ya ile siku ilikuwa deja sikukuu. Siko souvenir ya mokolo yango bazalaki osala ka fete munene. Ilikuwa Pasaka. Yango nde Pasaka. Malaika wa kupiga, mwanje ya kubeta atapita yulu akoleka likolo kwenye hakuna damu, isika makile zalite atapapiga, akobeta kesika yango kwenye kuko damu, isika makile zali atapaacha, akotika isika yango. Lakini leo wakati watu wanasema habari ya Pasaka, kasi lelo tango batu balobaka na tina ya Pasaka, sababu ile kitu ilifanyika wakati Yesu Kristo alikuwa hapa duniani. Wete likambwane salemaki tango Yesu Kristo zaki na mokili, balikumbusha tena ile ukumbusho, bakundola kilisusu likambo yango kama vile kawaida, lokola bameseni, sababu ilikuwa sikukuu ya wana wa Israeli, zalaki mokolo munene ya bana ya Israeli. Sasa Yesu Kristo, siko Yesu Kristo balimuua bumakaye wakati ya ile masikukuu, na tango ya mikolo minene yango. Alafu alikuwa kufufuka akendaki kosekwa mu ile circonstance kaka na kati ya makambo wana. Ndio maana banasema ya kwamba kufufuka kwa Yesu ni Pasaka. Ndeti na balobaka lisekwa na Yesu za mokolo ya Pasaka. Lakini ukiangalia mzuri, kasi soko tali malamu, Yesu alifanyaka Pasaka. Yesu aliaki Pasaka.
Ndio ile leo tunasemaka meza ya Bwana. Yangonde lelo tolobaka elambo ya nkolo. Akufufukaka siku ya Pasaka. Asekwa kite mokolo ya Pasaka. Sababu alifanyaka Pasaka yeye. Woti ye asalaki Pasaka yango. Alikula kwa ile meza ya Bwana. Aliyaki na elambo yango ya nkolo. Haikuwa inaitwa meza ya Bwana, ilikuwa inaitwa Pasaka. Tangu anaweza kubionga mate elambo ya nkolo kasi zaki kubionga mande Pasaka. Nitangia yeye sasa kubanda na Yesu koyo. Ndia kirenya alifanya kambo oyo ya bandisaki. Njoo tunaitaka meza ya Bwana. Yangonde tokomi kobenga siko elambo ya nkolo tilelo. Lakini kuna tofauti kidogo katikati ya benye tunaita leo meza ya Bwana. Sibokesini zali kati na o tubenga kalelo elambo ya nkolo. Na bile benye ba Yahudi balikuwa nakula. Na oyo biloko ba juif bazaki koliaka. Cha kwanza oya yambo balikuwa nakula mwana kondoo. Ba juif bazalaki koliaka misuni ya mwana ya mpasi. Si hakuna siku nye tulishaka leta hapa mwinofu ya mwana kondoo. Suzana mokolo moko te tositotia awa misuni ya mwana ya mpasi. Hakuna. Ezalite na katika Biblia na kati ya Biblia sababu ilikuwa lishakuwa fete poete isilaki koma feti balianza kuleta na divai bazalaki ko melaka na ba vin. Bon leo tunaanza kukunya divai lelo to melaka vin mekule ku Misri kasi kuna na Egypto na benye balipita mujangwa na bato bakatisaki desert maneno ya Pasaka ya divai haikukuwa maloba ya Pasaka komelaka vin ezalaki te. Sasa leo siko lelo tunaanza kukula mukate sio na chachu tubanda na kolia lipa oyo zana levire te na tunaanza kunywa divai te komela na vin na tunasema ya kwamba mukate inamaanisha mwili wa Yesu Kristo tulobaka lipa elakisaka nzoto ya Yesu Kristo na tunasema ya kwamba divai inamaanisha damu ya Yesu Kristo vinyo elakisaka makila ya Yesu Kristo. Hivi niko naonesha tofauti awa nazaliko lakisa bokeseni katika Pasaka na kati ya Pasaka wakati ya Wayahudi Pasaka ya tango ba juife na yenye batu banaita leo Pasaka na o lelo batu bazobenga Pasaka lakini sisi Pasaka yetu kasi Pasaka na biso haiko kufufuka kwa Yesu Kristo ezalite pona lisekwa ya Yesu. Hapana. Pasaka yetu kasi Pasaka na biso haiko kufufuka kwa Yesu Kristo. Zalite lisekwa ya Yesu ne Pasaka na biso. Wa Korinto ya kwanza 1 Corinthiens sura yake ya 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Tutasoma pale tukotanga wana sijui kama sauti chapitre 5 tunakamata mstari wake wa 7 tozwa verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été ressuscité. Mujisafishe na kutoa chachu ya zamani mupate kuwa fungu jipya kama mulivyo pasipo chachu, kwa sababu Kristo Pasaka yetu amekwisha kufufuka. Amina. Amina. Hapana. Car Christ notre Pâque a été immolé. Inaandikwa hivi, kwa sababu Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa kwa ajili yetu. Voilà notre Pâque. Yangonde Pasaka na biso. Christ notre Pâque a été immolé. Kristo Pasaka yetu amekwisha kuchinjwa. Amen. Amen. Sikukuu ya kufuata katika Israeli, mokolo monene ya kolanda na kati ya Israeli, tunaikuta pale katika kitabu cha Walawi. Tukuta yango kaka na kati ya Levitique. Walawi 13. Levitique 23. Tunakamata mstari wa 6. Tozwa verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Na siku ya 15 ya mwezi ule ule ni siku kubwa kwa Bwana ya mkate usiotiwa chachu. Siku 7 mutakula mkate usiotiwa chachu. Okay, donc ile siku boye mokolo wana wakati banachinja
mwana kondoo. Tango babomi mwana ya mpate. Kama unasoma hapa kwenye tunasoma, soko tangi na esika totangi awa, wanasema le 15e jour. Balobi mokolo ya 15. Lakini kama unasoma mafasi mengine, basi soko tangi bipai mususu, utakutana tu ni le 14e jour. Ukokuta bazali koloba 14e jour. En fait, le 15e jour, le 14e jour, c'était le même soir. Kote 14e jour na 15e jour, ezalaki na pokwa moko kaka. Yote ilikuwa magharibi moya, nyonso ezalaki na pokwa moko kaka. Ya ile siku yenye balichinja mwana kondoo, pokwa ya mokolo babomaki mwana ya mpate. Na katika usiku wa ile siku, na butu ya mokolo wana, ndiko walikuwa nakula mwana kondoo yenye balichoma, nde bazalaki kolia kamisuni ya mwana ya mpate o batumbi na moto, pamoja na mikate isiyo na chachu na mapa oyo eza na levire te. Ile siku walifanya vile, mokolo basalaki ndenge wana. Kesho yake tena vile lobi bazakobaki na likambo ngo. Munaelewa kama siku ya kwanza ara bosusoli ke mokolo wana yambo penza mule mu Misri kuna na Egypto aba kuifanya vile basalaki ndenge wana. Sababu ile siku Farao alibatosha mumungini kaka na mokolo wana nde Farao abenganaki bango na mboka. Lakini kuhusu fete, basi natina ya fete, Mungu alipana kanuni ya fete. Nzambe apesaki mitindo pona fete. Itakuwa nakuwa siku 7. Fete kuzala kosalema mikolo sambo. Amutakuwa nakula mikate enye kuna chachu. Na mikolo sambo bokozala kolia kate mapa o eza na levire na kati. Siku ya kwanza balikula mikate isiyo na chachu pamoja na mwana kondoo. Mokolo yambo bale mapa o ezangi levire na misuna mwana mpati. Lakini kesho yake kasi lobi o elandaki balikula mikate isiyo na chachu na mboga ingine yenye banataka. Bazaiko lia mapa o eza levire te kasi na basosi mususu balingi. Haiko tena ile mwana kondoo. Zalaki lisusu te mwana mpate. Sababu ile mwana kondoo balipasha imaliza ile busiku. Kote mwana mpate yango esengaki basili sangoka na butu wana. Na kesho yake abange chinja tena ingine bapakale tena rangi nani damu ingine no. Lobe la ndiba ukakite kubomu mwana mpate mususu bapakoli suma kila lobe la ndiba bomu mwana mpate mususu. Ilikuwa tu limoya. Basala kiamka mokolo moko. Kwa kuhusu kukula mikate sio na chachu. Basi natina kolia ka mapa oza lingi levire. Bangeweza kuikula siku 7. Bakugai kolia ngona mikolo sambo. Banaikulisha kenye banataka. Kolia kayangona biloko balingi. Haleluya. Ni kusema mukate ni chakula. Engikolo balipa ezali bilei. Na sasa tunasemaka utupatie mukate wetu wa kila siku. Tango tusambela kapesa biso lipa na biso ya mikolo nyoso. Ni kusema tunalombaka neno la Mungu kwa ajili ya kila siku. Engikolo bato senga kana Nzambe liloba na ye pona mikolo nyoso. Ni kusema wakati tunasema mtu hataishi kwa mukate tu. Tango tulobaka moto akobika kaka na lipa te. Tunaongezaka ya kwamba ataishi kwa kila neno linalotoka kwa kinywa cha Mungu. Katobakisa kete akobika na liloba kobima na monoko ya Nzambe. Sasa mukate ni neno la Mungu. Siko lipa ngo eza liloba ya Nzambe. Alafu siku 7 we mikolo sambo. Ni kusema katika siku 7 balipasha kula tu neno isiyo na chachu. Mikolo na mikolo sambo esenga kibali ya kaka liloba o eza na levire na kati te. Neno isiyo na chachu siku 7 liloba o ezangi levire na kati mikolo sambo. Inamaanisha ya kwamba katika vizazi 7 ya kanisa elakisi ndenge na kati ya bileko sambo ya eklesia Mungu alipasha kututumia neno isiyo na chachu. Isingaki na Nzambe atinde la biso liloba o ezangi levire kwa kila kizazi neno lake. Na eleko na leko bazara iko zuaka liloba na bango. Kila kizazi na neno lake. Generation na generation bazui liloba na bango. Na ile neno isiyo na chachu. Liloba yango o ezanga kile vire na kati. Nadhani tuko tunafuatana ingawaje mvula inawaderanje kidogo. Na kanisi bozali kolanda atako mbula ezali ko déranger muke. Ile ilikuwa sikukuu ya pili. Wana ezalaki mokolo munene ya mibale. Sikukuu ya 3 mokolo munene ya misatu. Tunaisoma pale katika Walawi. Tukotanga ngo kaka na kati ya Balewi. Tunakamata katika Walawi tozu wa Balewi sura yake ya 10. Levitique chapitre 10. Pardon, Walawi 13 mstari wa 10. Levitique 23:10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson,
vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Sema na wana wa Israeli na kuwaambia, wakati mnapokuja kwa nchi ambayo ninawapa ninyi, na mutavuna mavuno yake, halafu mutaletea kuhani muganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Ninaona kama mvula inafanya 23 mstari wa 10. Verset 10. Tutaendelea mpaka mstari wa 12. Tukokoba kino na verset 12. Parlez aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Sema na wana wa Israeli na kuambia, wakati mnapokuja kwa nchi ambayo ninawapa ninyi na mutavuna mavuno yake, halafu mutaletea kuhani muganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Naye atatikisa muganda huu mbele ya Bwana ili ukubaliwe kwa ajili yenu. Siku ya kwanza nyuma ya sabato kuhani atautikisa. Les jours où vous agiterez la gerbe, tunaweza acha tai. Hapa tunaambiwa ya kwamba awa toyebisami ete wakati mutaingia katika nchi yenu ya ahadi, eti tango bokokota na kati ya mboka na bino ya elaka, mutaanza kulima, bokubandaka na koloni na mabele. Ile mbegu ya ngano yenye mulitia kubulongo, mbuma penza ya ble oyo bolona kina mabele, itaoza, ekopola, kisha itaota, na sima ekokola, kisha itakomala, sima ekokola. Ile ya kwanja yenye mutaenda kuvunja oya yambo penza oboko kende obuka, ile oana mutu asiikule, moto alia yangote. Ile ya kwanja mutu asiikule, oana penza ya yambo bokobuka moto alia yangote, lakini muipeleke kule kwa kuhani, kasi bomemela yango nganga nzambe, alafu kuhani ataitikisa mbele ya Bwana. Nganga nzambe akoningisaka yango liboso ya nkolo. Haleluya, amen. Mambo haya yalikuwa maanisha kanisa, ilikuwa maana kwa kanisa. Makambo oyo ezalaki na tina pona eklesia, ilikuwa na maana kwetu, ezalaki na tina munene pana biso. Maana gani? Tina yango nini? Yesu Kristo anasema, Yesu Kristo alobi, kama mbegu ya ngano eti soki mbuma ya ble haianguke chini, ekwei na sete na kuoza, ekopola na mabele, haitakuwa nini? Haitaota, ekokola te. Haleluya, amen. Ilibidi mbegu ya ngano ianguke chini, esengaki na mbuma ya ble ekwea na sete, iote, ekola, na kisha kuota, sima kukola, izale, ebota bambuma mususu. Sasa Yesu Kristo, siko Yesu Kristo, ile ngano yenda zali mbuma wana ilikufa, oye kufaki, ikaota, ekolaki. Kwa kuota ni kusema kokola lindiko loba, akatoka mulufu, abimaki na kati ya liwa, ngano ble wana ikafufuka. Ble esekwaki, ile kutikisa ngano ilikuwa inaonyesha ya kwamba inafufuka. koningisa mayamba mbuma ya ble ezalaki kolakisa ete esekwi. Ile ngano tulitia kubulongo, njoi mbuma ya ble o tolonaki na mabele yango oyo esekwi. Nadhani tuko tunafuatana na kanisi tuzali kolandana. Mungu awasaidie kama tuko tunafuatana. Nzambe asalisa biso soki bozali kolanda. Alafu sikukuu ya kufuata boye mokolo monene oyo elandaki, tunaanza kumstari ya 15 ebandi na verset 15 ans. Depuis le lendemain du sabbat, 10 jours vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre. Vous compterez 7 semaines entières. Na mutejihesabia tangu siku moja nyuma ya sabato, tangu siku mulipoleta muganda wa sadaka ya kutikiswa, sabato 7 zitatimia.
Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Hata siku moja nyuma ya sabato ya saba mutahesabu siku 50 na mutatoa sadaka mpya ya unga kwa Bwana. No, ile nayo ilikuwa na maanisha ile ngano mokolo pesa laki kola kisaka meka ble wana enye balitikisaka nani majerbe zake kukanisa oyo bazalaki koningisaka bambuma nango na kati ya eglize ile ngano kaka bambuma wana enye libakia kushamba oyo etikalaki na bilanga muda fulani ilipita mwatango elekaki ile sasa nayo bakafanya mikate yake bazalaki kobongisa nango bamapa nango na ile mikate bamapa ngo walikuwa naleta tena kwa kuhani bazalaki komemaka ngo lisusu pena nayo tena walikuwa wanaitikisa yango mpe bazalaki koningisaka ilikuwa inamaanisha ufufuko wa kwanza ezalaki kolakisaka lisekwa ya yambo ambayo sisi tutaprofite oyo biso tokoprofite après résurrection ya Jésus-Christ prémisse gerbe agité sima ya koningisa Yesu lokola mbuma liboso baningisaki ye kutakuwa première résurrection kosalemaka na première résurrection ya benyebi kumu aina moya naye ya bato oyo baza na lolenge moko na ye nyuma ya wakati fulani sima ya matango songolo unapita première résurrection ya bale benyebi kumu aina moya naye lisekwa ya mbe kosalemaka ya bo baza na lolenge moko na ye donc iko type de la première résurrection ezali ndakisa ya lisekwa ya yambo lakini ilifanyika siku yenyewe Roho Mtakatifu alimwangika mara ya kwanza kasi esalemaki mokolo molimo santu asopamaki mbala ya liboso na moto 50 jours après Jésus-Christ ezalaki mikolo 50 sima kosekwa na Yesu Kristo kufufuka kwake sima kosekwa na ye kulikuwa ile siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alimwangika nde mokolo wana Pentekoste ezali kosalema molimo santu akiti Yesu ajali hawa, Yesu ajali hawa, Yesu ajali hawa, na biso ya solo Yesu ajali, oh Yesu ajali hawa, Yesu ajali hawa, oh emba haleluya, Hallelujah.
umeshinda shida za ujana. Kwa neema yake Mungu dada Justine umeshinda shida za ujana. Bila tena kukawia, we poto umela lisusu te, tutasoma andiko tunalo soma mara nyingi wakati ya ndoa. Totanga likomi o totanga mara mingi na tango ya mariage. Kumbukumbu la Torati 22 izali na kati ya Deuteronome 21 na kipande ya versi ya 16. Mwandambo kaka ya verset 16. Le père de la jeune femme dira aux anciens, na baba ya musichana awambie wazee, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme. Nimemupa mwanaume huyu binti yangu awe mke wake. Tutapenda wazazi wa binti yetu Justine washimame. Tulingi baboti ya mwana na biso ya mwasi Justine batelema. Papa et mama. Papa na mama. Tuna swali papa. Papa tozana motunawa. Ni wewe pekee ulikusudia kumupatia hukiana Mwisa Mahamba binti yako? Yomo kaka ndio zu decision ya kupesa mwana mobali yo Mwisa Mahamba mwana na yo ya mwasi, au kwa namna nyingine huyu kijana alipita kumulango? Konde mtonde mswa koloba mwana mobali yo alikaki pesa na porte na yo kisho kakamata busudia kumpatia binti yako. Sorola kina ye kino zu decision ya kupesa ye mwana na yo ya mwasi. Tunahitaji ushuhuda mbele ya Mungu. Tusengi toyo katemwanyaje liboso ya Nzambe, mbele ya wazee wa kanisa, liboso ya ba mpaka ya eklesia, na mbele ya mkutano hiyo, pe liboso ya lisangamo bimba ya basantu. Tunakupa neno papa. Papa topesio maloba. Ndiyo mie peke nilisema binti wangu ataishi na mtoto mwenye alikia mtwala kunyumba. Okay. Ndugu Mwisa na dada yetu Justine mnaweza kushimama. Ndeko Mwisa Naser na biso Justine botelema. Tunaomba wazazi tena wakati hatua ya pili wasogee huku mbele. Tusengi na baboti ya Justine bapusa na lisusu baya walibuso. Ni desturi ya kanisa yetu, izalimu mesano ya eklesia na biso. Tunafurahi tunapoona papa e mama wanakamata mtoto kumikono. Tusipila tanto mona papa na mama bazwi loboko ya mwana na bango ya mwasi. Na kusema sasa kijana tunakupatia pe koloba elengea mobali topesi na yo. Mbele ya Mungu tunakupa naye aende sasa kuwa msaidizi wako. Liboso ya Nzambe topesi yo mwana na biso azala pe mosungi na yo. Ile ni kitu kizuri tunaifurahia kuiona. Zalili kambo ya malamu tusipila kumona yango. Kwa kisha tena unaifanya kwa tendo. Papa olobaki na munoko sala sikoyo na musala ya komona na misu. Unakamata mikono nasema ninakupa. Ndiyo napatia Justine kijana ambaye alipendana naye. Asante sana. Papa mumemaliza, Mungu awabariki, mrudie fasi. Papa osilisi mosala na yo, Nzambe apambola yo, zonga nesika na yo. Sasa ndugu Mwisa, angalia kama ni Justine ndio wamekuletea. Siko ndugu Mwisa, tala soki Justine nde bayelaki yo. Ndio ni yeye. Ndoa inaungana kwa mapenzi ya watu wawili. Libala
kangamaka na bolingo ya bato mibale, kisha bazazi banayunga mkono na sima baboti bandimela yango. Sikia baba wa Justine anasema ninakuletea kiana mliopendana naye. Yoki tata Justine alobiete na yelio mwana oyo bolingana kina ye. Sasa tunahitaji ndugu Mwisa utuambie kama ni wewe peke ulijipendea Justine. Sikunde kumwisa tolingo ebisa biso soki penzana motema na yo mokonde omilingela ki Justine. Au kuna mwenye alikushawishi. To izana mutu wa influencer ki olinga ye. Ni mie peke yake nilijipendea Justine, hakuna mtu mwenye alinionyesha Justine. Ni mimi peke yake. Justine na wewe wakupatie mikrofoni. Justine yopezwa mikrofoni. Ni wewe peke ulijipendea au kuna aliyekushawishi? Yomoko nto zana mutu influencer ki olinga mwana mobali oyo. Mie peke nilijipendea. Wakati ile mapenzi iko tango bolingo wana ezale, malgré shida zote zenye zinaweza kufika, atako bakokoso nyonse kukiko hiyo koma, mapenzi inafunika wingi ya madhaifu yote. Kaka bolingo wana ekuzipa ebele ya babulembu nyonse. Na hakuna mwenye anaweza pita katikati yao. Ezana mutu te oya kukiko leka kati na bango. Jumio yabo inaungana kwa mapenzi. Ote mitema na bango esangani na bolingo. Kwa gisi Juste plutôt Mwisa hawezi ona tena mwingine. Na ndenge Mwisa kokite komona masi mususu. Kusema Justine tunjo ana mugoma, hata yeye pia angetuambia. Sengaki yemoka nde episa biso. Kusema mugoma yote ni Justine tunjo liona. Mwisa penza na goma mobimba Justine kaka ndio monaki. Bazongisela yo mikrofoni. Sikusemei. Ezala tenga nde na solo bela yo. Mugoma yote vraiment kuna kufanana na Justine. Ni peke yake. Ile njo kweli. Wana ezali solo. Kila frere ndugu mwenye yuko Maria hapa anapasha kuona saa bibi yake njo anashinda wote. Frere nyonso azali Maria wesengila mmonda te mwasi na ye aleki basi nyonso. Gisi Yesu naye alitazama mwingine yote ya Goma. Ndenge Yesu pe abwakaki miso na nguba mobimba Goma. Akakuona wewe na mimi. Munakiona ngai. Tunashinda wote. Munakibiso toleki batu nyonso na Goma. Sinjo kweli ile kabisa. Ezali solo penza. Na shie tukamupenda. Biso pe tolingaki ye. Kwa gisi hakuna kenye kinaweza tutenga na yeye. Ndenge ezali na likambotewe ko kabola biso na ye. Zaidi tunapoona upendo alitupenda. Mingi tango tumona kabolingo alingaki biso kupitia kazi alifanya Goligota, na nzela ya mosala asalaki na Gologota, na yale mateso alihimidi kwa ajili yetu. Kumona bapasi nyonso oya inkelaki mpiko pona biso. Hakuna kenye kinaweza tutenga na ile mona ka ezali na likambote oyo kokabola biso na bolingo. Anjala hata ninja haiwezekani. Polo lobie atanzala ekokite. Hakuna shida yoyote inaweza tutenga na ile. Ezali na kokoso moko te kokabola biso na bolingo wana. Tunahitaji kaleka mikrofoni kakuwa kiniende nako. Tunahitaji tolingi ndugu Mwisa na Sir Justine. Ndiko Mwisa na Sir Justine. Matayari yako. Muvikane hizi mabage na maneno. Na babage oyo na maloba. Hala. Mbele ya kanisa, mbele watumishi wa Mungu, dada Justine, na kuvika peta hii iwe ikuwe alama ya mapendo na kuchunga mpaka mwisho ya maisha yangu mpaka kufa. Amen. Nawe Justine vile vile. Mbele ya kanisa na mbele ya wazee wa kanisa na kuvika pete hii iwe alama ya mapendo, uaminifu, utiifu,
hadi Yesu atakaporudi kuchukua kanisa lake. Amen. Alika wazee wa kanisa wakaribia hapa na bengi bampaka eklezia bapusa nawa tunyoshe mikono yulu kwa kuwaunganisha, tutumbola maboko likolo pona kusangisa bango. Mwenyezi Mungu Baba yetu, Nkolo Nzambe tata na biso, kwa jina la Yesu Kristo mwana wako na kombo ya Yesu Kristo mwana nayo, sisi kama vile wazee wa hii kanisa biso lokola bampaka ya eklezia oyo tunainua mikono mbele yako, tutumboli maboko liboso nayo, kilomba baraka zako juu ya hii ndoa, senga mapambo linayo likolo ya libala oyo. na dada yetu ndeko mobali pende kuna biso ya mwasi, wewe njo unaweza kamata watu wawili yonde ukokiko zwa bato mibale na kuwafanya kwa mtu mmoja, kuyeisa bango bakoma moto moko. Bariki ndoa hii Baba, pambola libala oyo tata, wape vyote vinavyofaa, pesa bango biloko nyonso oyo esengeli, ili maisha yenyewe wanaenda anza kuishi pamoja, pete bomoi o bakeko banda kubika elongo, iwe maisha ya heri, ezala bomoi ya esengo, ya salama, bomoi ya kimia, ya amani, pe ya kimia mingi, ya baraka, ya mapamboli mingi. Neno lako Baba bilobana yo tata, kwa ngunzo ya hii nyumba ezala likonzi ya libala oyo yenye wanaenda pamoja, oyo bakei ko banda elongo. Tunalomba baraka zako juu tusengi yao, mapambo linayo likolo na bango, ni ya jina la Yesu Kristo, kombo ya Yesu Kristo. Amen. Kwa mamlaka ya neno la Mungu na autorite ya liloba ya Nzambe, tuna deklare couple hii, deklare couple oyo wa bwana na bibi, komi mwasi na mobali, kwa jina la Yesu Kristo, na libala na kombo ya Yesu Kristo. Ndugu, sasa Justine amekuwa wako, ndeko Justine akomi mwasi na yo sikoyo, unaruhusiwa sasa kumubusu, uzana permission sikoyo ya kubezeye juu Mungu ameruhusu, pote Nzambe asia pesi yo ye. Papa mama wanaweza pita mbele pia. Papa mama bole kaliboso, wapa mkono ya baraka pia, opesa bango loboko ya mapamboli. Munaweza keti kidogo juu ya matangazo, usichoke. Bofanda muke pona bakomunike pobo wametutangazia kusema mai imeala hii fasi hapa chini. Komunike lo bina biso ke mai ya mbule tondi kote asewa. Japo kazi yote tulifanya pale, hata kumisala mingi tosalaki wana pale kumekuwa bahari. Kasi mbula penza mai tondi ilifo kupita ngambo ya SNL hapa. Singeri koleka na ngambo ya SNL au kujifofile ngambo ya office de route.